जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। कल हमने एक वक्तव्य सुना। एक बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान हैं, बांग्लादेश में रहते हैं और स्वकर्मनिष्ठ विप्र हैं। उनका नाम है श्री रायाण चक्रवर्ती और हमारे बहुत निकट हैं, हमारे हृदय के। और धर्मशास्त्रों के विषय में उनकी जो समझ है, उनका जो अध्ययन है, वो हमें जब भी उनसे संवाद होता है तो उनकी प्रतिभा हमें अभिभूत करती है। वेद, पुराण, स्मृति, मीमांसा, आगम, दर्शन इत्यादि सभी पक्षों में उनका अध्ययन, उनकी प्रज्ञा बहुत सराहनीय है। और जो बांग्लादेश में शक्तिपीठ है, वहाँ पर उनका कुछ दिन पहले एक व्याख्यान हुआ था। वहाँ के हिंदुओं को उन्होंने परब्रह्म तत्व के विषय में जो जागृत किया है, उसका एक छोटा सा अंश मैं आप सबों को सुनाने जा रहा हूँ, जो मुझे बड़ा प्रिय लगा और वो उनके समस्त कथन का सार है। तो वहाँ पर पंचकृत्य विधायक ब्रह्म के स्वरूप पर उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है, उसको बंग भाषा में है, बंगाली में है, लेकिन मुझे आशा है कि आप समझ जाएंगे और मैं भी समझ गया। जो तत्सम शब्दावली है बंगाली के अंतर्गत, वो तो सब हम लोग समझ ही जाते हैं। तो आप सबों को मैं श्री रायाण चक्रवर्ती जी के शब्दों में, बंग भाषा में, जो उन्होंने बांग्लादेश में शक्तिपीठ में हिंदुओं को जो धर्मोपदेश दिया था कुछ समय पहले, वो हम आप सबों को सुनाते हैं। हमने उनके सौजन्य से यह वीडियो ग्रहण किया है, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। और यह सौभाग्य का विषय है और दुर्भाग्य का भी। दुर्भाग्य इसीलिए कि सनातन धर्मावलंबी अपने ही मूल से दूर होते जा रहे हैं, और सौभाग्य का विषय यह कि ऐसे म्लेच्छ बहुल प्रांतों में भी कोई सज्जन तो हैं जो धर्म को समझते हैं, जानते हैं, जीते हैं और समाज का उचित मार्गदर्शन शास्त्रीय मर्यादा की सीमा में करते हैं। तो श्री रायाण चक्रवर्ती जी का अभिवादन करते हुए हम आपको उनके वक्तव्य का श्रवण कराते हैं। जय श्रीमन्नारायण। যারা বলছে কালী পরম তত্ত্ব, ওটাও সঠিক। কালী তত্ত্বই পরম তত্ত্ব, এই কথা ভুল নয়। কেন? এটা উপনিষদে আছে। यस्या परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता, देव्योपनिषद 18 নম্বর মন্ত্র। যার থেকে পরম তত্ত্ব আর কিছু হয় না, তিনি দুর্গা। यस्या परतरम नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता, যার থেকে পরম তত্ত্ব আর কিছু হয় না, সেই চরম উৎকৃষ্ট পরতত্ত্ব হচ্ছে দুর্গা। देवी ही एकाग्र एवासीत सा जगदमंडम सृजत, बहुब्रीजोपनिषद प्रथम मंत्र। এখানে বলছে দেবী তত্ত্বই পরম তত্ত্ব। তাহলে ওটাও সঠিক, ভুল নয়। আবার আপনি ব্রহ্ম বৈবর্ত পড়েন, সেখানে পড়বে দেখবেন শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব। ভাগবত পড়েন, সেখানেও বলছে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, কৃষ্ণ তত্ত্বই পরম তত্ত্ব। আবার আপনি সুবাল উপনিষদ পড়েন, সেখানে দেখবেন নারায়ণ তত্ত্বই পরম তত্ত্ব। দিব্য দেব এক নারায়ণ মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাস শরণং সুহৃদগতি, ওখানে নারায়ণকেই পরম তত্ত্ব বলেছে। আবার আপনি সরভ উপনিষদ পড়বেন, ওখানে শিব তত্ত্বই উৎকৃষ্ট তত্ত্ব। আবার আপনি গণপত্য অথর্ব শীর্ষ উপনিষদ পড়বেন, সেখানে গণেশ তত্ত্বই পরম তত্ত্ব। এখন প্রশ্ন হলো, এক এক জায়গায় এক একজনকেই পরম তত্ত্ব কেন বলেছে? এর উত্তরটা প্রথমেই আমি দিয়েছি। একম সদেবী প্রাবহুধা বদন্তি, ভগবান কখনো 5-6 জন হন না, তিনি এক। তাহলে নির্গুণ ব্রহ্ম যখন সগুণ রূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন, তখন পঞ্চদেব রূপে অভিব্যক্ত হন। প্রথম যখন সৃষ্টি কার্য করেন, তখন তিনি ব্রহ্মা বা সূর্য তত্ত্ব। যখন তিনি স্থিতি নামক কৃত্য সম্পাদন করেন, তখন ওই নির্গুণ ব্রহ্মই বিষ্ণু তত্ত্ব, তখন বিষ্ণু তত্ত্ব। আবার তিনি যখন সংহার নামক কৃত্য সম্পাদন করেন, তিনি শিব তত্ত্ব। আবার তিনি যখন নিগ্রহ নামক কৃত্য সম্পাদন করেন, তিনি দুর্গা তত্ত্ব, শক্তি তত্ত্ব। তিনি যেমন অনুগ্রহ তত্ত্ব, অনুগ্রহ কৃত্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি গণপতি তত্ত্ব। তাই পঞ্চদেবের মধ্যে কেউ বড় কেউ ছোট নয়, এক তত্ত্বকেই বহুভাবে বলা হয়েছে। লক্ষণ সাম্য দ্বারা বস্তু সাম্য হয়। যারা শিবতত্ত্বের উপাসনা করেন, তাদের শিবতত্ত্বই যে উৎকৃষ্ট, এটা বোঝানোর জন্য শিব পুরাণ আদিতে শিবকেই পরম বলেছে। যারা কালী তত্ত্বের ভজনা করে, কালী তত্ত্বই যে উৎকৃষ্ট, এটা বোঝানোর জন্য কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণে কালী তত্ত্বকেই উৎকৃষ্ট বলেছে। যারা গণপতির উপাসনা করেন, ওটাই যে পরম তত্ত্ব, সেটা বোঝানোর জন্য গণেশ পুরাণে, গণপতি অথর্ব শীর্ষ উপনিষদে তার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে কেউ বড় কেউ ছোট এমনটা নয়, প্রত্যেকেই সমান।
এই কারণে যিনি শিব তিনি বিষ্ণু, আবার যিনি বিষ্ণু তিনি দুর্গা। এই মন দিয়ে শোনো এদিকে, এই পঞ্চদেব এক এবং অদ্বিতীয়। তত্ত্বগত দিক থেকে এদের মধ্যে কেউ বড় কেউ ছোট এমনটা নয়। তত্ত্বগত দিক থেকে এরা প্রত্যেকেই অভেদ। যিনি শিব আবার তিনি বিষ্ণু, যিনি বিষ্ণু তিনি শিব। কোথায় লেখা আছে এটা? মুখে বললে তো হবে না, স্বয়ং শ্রুতিতে বলছেন যথা শিবময় বিষ্ণু রেবম বিষ্ণুময়ম শিবঃ যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষুঃ। যিনি শিব তিনি বিষ্ণু, শ্রুতি বাক্য। আবার যিনি বিষ্ণু তিনি দুর্গা, এটাও বেদে বলছেন ইয়া দুর্গা ইয়া উমা সা স্বয়ং বিষ্ণু ইয়ো বিষ্ণু সহি চন্দ্রমা। যিনি উমা মানে দুর্গা তিনি স্বয়ং বিষ্ণু। ইয়া উমা সা স্বয়ং বিষ্ণু ইয়ো বিষ্ণু সহি চন্দ্রমা, শ্রুতি বাক্য। এজন্য তন্ত্রশাস্ত্রেও বলছে যে আপনি চা দেবী বলুন, চাहे শিব বলুন, চাहे বিষ্ণু বলুন, এর মধ্যে কোনো ভেদ নাই। দেবী বিষ্ণু শিবাদি নাম একত্বং পরিচিন্তয়েৎ ভেদকম নরকম জাতি রৌরবম পাপ পুরুষঃ। মুন্ডমালা তন্ত্র। দেবী তত্ত্বই বলেন, শিব তত্ত্বই বলেন, বিষ্ণু তত্ত্বই বলেন, মূলত তত্ত্বগত দৃষ্টিতে এরা এক এবং অদ্বিতীয়। তাহলে সাধক যেমন অভিরুচির তিনি তেমন ভাবের ভজনা করেন। যার মাতৃভাব ভালো লাগে তিনি শক্তি রূপে ডাকেন, যাকে পিতৃরূপ ভালো লাগে তিনি শিব রূপে ডাকেন, যার বিষ্ণু রূপ ভালো লাগে তিনি কৃষ্ণ রাম নারায়ণ ইত্যাদি রূপে ডাকেন। যে যেমন ভাবে তাকে ডাকছে, নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ সাকার ভূমিতে তাকে সেইভাবেই দর্শন প্রদান করছেন। এই কারণে কালী কৃষ্ণ ইত্যাদি মূলত তত্ত্বগত দৃষ্টিকোণ থেকে অভেদ।